longueur de temps, Dieu la mette à contribution. De se faire évangéliser, comme la parole, Seigneur Dieu, et quand même de partager cette grâce que tu nous as offerte. Seigneur Dieu, si dans ma vie, Seigneur, que tu puisses encore bénir mes frères dans cette journée, Seigneur Dieu. Que je puisse, Seigneur, considérer ta parole, Seigneur. C'est vraiment le mot qui me revient, Seigneur Dieu. Dieu vous bénisse. Merci pour le privilège. Voilà mon église, hein, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse les frères. Hein. Donc un petit bonjour de Portugal, priez pour nous, on a besoin de la grâce de Dieu. Voilà, ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent et je crois de tout mon cœur que si Dieu fait déplacer des hommes, c'est parce qu'il y a un propos de bénir. Amen, gloire à Dieu. Voilà, hein, futur étudiant. Priez pour nous, on a besoin de vos prières. Amen. Voilà, on a la deuxième équipe qui se prépare là-bas. Hein, on a l'ancien aussi. Ouais, je vais... L'ancien. Un petit mot pour mon église. Voilà, bonjour à tous les frères. Donc là, on se trouve au Portugal. On est à Quarteira, précisément Quarteira. C'est une région donc du fin fond du Portugal. C'est limite après ça, c'est les Maroc. C'est le Maroc, donc on ne peut pas aller plus loin. C'est un pays déjà évangélisé depuis une 50aine d'années. Mais notre peuple est un petit peu délaissé, un petit peu mis de côté. Ce sont des gens qui sont dans le besoin, ils ont soif de l'évangile. Et puis on fait la volonté de Dieu. Dieu nous a envoyés ici pour apporter la parole de Dieu, pour évangéliser. Ça fait bientôt 7 ans, au mois de mars, qu'on a commencé cette œuvre ici. Et par la grâce de Dieu, des gitans portugais, on en a maintenant 16 de baptisés à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà mon église, que Dieu vous bénisse, priez pour nous. Hein? Voilà, soyez bénis, à bientôt. Mi padre no seguía aquí. Lo conocía, pero no estaba con él. Pero siempre me ha dado buen consejo de poder trabajar, de poder respetar a los ancianos. Una cosa gitana que se ama. Y con mucho respeto yo siguió para adelante, me he dicho seguramente que Dios es real. Pero para mí es para los viejos, porque yo soy joven y tengo tiempo que acoger y tengo que ganar la vida y tengo que hacer mis cosas. Y todo lo que he cogido, todo lo que he trabajado, ha fluido. Siempre me salió bien. El trabajo quería, tenía. El pequeño carro quería, tenía. Porque para mí era fuerte. Pero he hecho una grande, errores, se dice así. Sí, sí. Es que quería yo un poquito más esperar y poder gozar solo de la vida sin Dios. He conocido una cosa que mucha gente es tan tocada, de tan joven como viejas personas. Yo he estado tocado por la angustia, la melancolía, la tristeza que ha tocado un día mi corazón. Era algo que yo nunca había conocido, y que un día o un otro me levanté la mañana llorando y dando tristeza a mi mujer, dando tristeza a mi padre y mi madre, que iban a ayudarme de todas maneras. Y yo me dio por los médicos. Me dio ver los médicos y he preguntado un poco ayuda. Y preguntando me dio ellos como medicina, como pastillas para poder yo estar bien. Pero el primer mes me dio una. Y con una pastilla estaba bien, con una medicina yo estaba bien. Pasó un otro mes, me faltaba ya 2. Y en los tiempos pasados me faltaba siempre un poquito más para estar yo alegre en el mundo. Ha llegado un momento que estaba dando toda tristeza a toda mi familia. A toda mi familia y un momento mi hermano trabajaba lejos de nosotros. Entonces mi padre ya estaba un poco triste de tener un hijo lejos. Y el otro hijo más grande que tenía, que era yo, le daba tristeza porque yo estaba bien. Entonces venía un día que un poco de alegría, mi hermano venía por nosotros, venía a comer un poco de alegría en la casa de mi padre. Y me he llegado a aguantar. Me di por fuera para llorar. Mi padre me dice, ¿qué puedo hacer? Mi mujer no podía ayudarme. Mi hermano que venía de lejos me dio un consejo. Me dice, Frasco, tenemos un tío Antonio que nos han criado con la cosa de Dios. Seguramente que corre verlo, que Dios te va a bendecir. Y el consejo, en verdad, le he cogido de corazón sincero. Porque por mi parte, y perdón por los ancianos, para mí eran medicinas. Para otros amigos míos, perdonarme, eran drogas. Para otros amigos míos, era bebida.
Y cada uno estaba de nosotros encadenado a un vicio. Y un buen día yo me fui a una iglesia como esta, simple, cosa simple. Hice una oración verdadera de corazón. Digo, Señor, antes yo estaba contento, tenía alegría, hoy un día no la tengo más. Señor, antes yo no tenía bebida, no tenía medicina ni droga para estar alegre en el mundo. Hoy un día sí, soy esclavo de este mundo. Hice una oración a Dios. Digo, Señor, si hoy un día puedes darme esa riqueza de alegría que tenía que perdí. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero. ¿Cómo no voy a amarte? Aleluya. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero. Aleluya, aleluya. Aleluya. Te alabo, Jésus. Gloria a Dios. Un peu à domicile quoi. Voilà mon église, on part encore faire une autre réunion. Bénis le Seigneur, on a été vraiment bénis. Le Seigneur s'est vraiment manifesté en vérité. Merci à Dieu. Voilà, là on y va dans les petites maisons, on est un petit peu retiré de tout. Voilà les frères, continuez à prier. Que Dieu puisse nous utiliser à chacun. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sans rien prendre. E não conseguiu apanhar o peixe. Sans rien prendre, la Bible nous Conseguiu dit. apanhar nada. Et puis le Seigneur, quand il enseigne la foule, E então, enquanto Deus está a pregar a palavra, il voit que Pierre était sur le côté, en train de nettoyer les filets. vê que o Pedro está de lado e está a limpar os seus filetes. Cela me fait penser un petit peu à chacun. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sangre de Jesus! Derrama sobre tu vida! Derrama sobre tu vida! Derrama sobre tu vida! C'était son moyen de survie. Era pescador, era a única safra que ele tinha para comer. Et la Bible nous dit. E é a primeira vez que estou aqui no meio de vocês. Et puis en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. E verdade vos digo da parte de Deus. C'est un voyage que j'ai organisé dans mon É cœur uma entre moi et viagem que eu Dieu. tinha metido já no meu coração para mim, Deus. Parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est de travailler pour le O que eu Seigneur. quero mais, a vontade que eu quero é trabalhar para Deus. Parce que celui que je vous prêche aujourd'hui, Aquele que eu vos vou apresentar, aquele que eu vou pregar na vossa frente nesta De mi pecado a mi arma tu brazo, Glória a Deus! lava mi culpa, limpia mi corazón, la gloria a Dios. que renueva mi ropa, Aleluya. y sáname con el aceite de tu vida. Aleluya. Hasta ese hombre que está. El rey te llama. Ya no hay reproche, no hay mala mirada, ya no hay mala cara. Y el rey te llama, y el rey te llama. Ya no hay reproche, no hay mala mirada, ya no hay mala cara. Y el rey quiere de abrazarte. Ya no hay mala mirada, ya no hay mala cara. Le diable veut bien nous accuser. O diabo quer nos acusar.
Le diable veut, le désir du diable, c'est de nous pointer du doigt. O desejo do diabo é apontar-nos com o dedo. De faire croire bien à toutes les personnes que nous sommes ici. De fazer acreditar a todas as pessoas que estão aqui presentes. Vous faire croire que vous n'avez aucune valeur. Querem vos fazer acreditar que vocês não têm valor nenhum. Pour vous, eh bien, il n'y a plus aucune solution. Que para vocês a solução não há mais nenhuma. Que pour vous, il n'y a aucun espoir. Que não há esperanças nenhumas para vocês. Mais nous sommes venus ici Mas nós temos vindo aqui déclarer haut et fort declarar muito forte que Jésus est vivant que Jesus é vivo. et que Jésus est là pour dépouiller les puissances E que Jesus démoniaques. veio aqui para destruir as potências do Et inimigo. là où le diable veut faire croire qu'il n'y a pas d'espoir, E onde o inimigo quer nos fazer crer que não há esperanças. là où le diable veut faire croire qu'il n'y a pas d'avenir, Onde o Deus diz que não há futuro. qu'il n'y a plus rien pour toi, Que já não há mais nada para que ti. personne ne fait attention, Que nada, não tens valor nenhum. alors il y a quelqu'un dans son ciel de gloire. Então há um homem no céu da sua Alors glória son regard s'est posé sur cette que teve uma olhada sobre a tua vida. Et là où Jésus passe, E onde Jesus passa, l'ennemi ne peut pas rester. o inimigo não pode ficar. Là où il y a la tristesse, Onde houver tristeza, là il y aura la paix, então Deus mete a paz. il y aura la joie. Onde vai haver essa Parce que felicidade. Jésus change et transforme les Porque vies. Jesus muda e transforma esta Et situação. Jésus veut te donner la paix que tu n'as pas. E Jesus quer te dar a paz que Il tu veut te donner precisas. l'avenir rempli d'espérance. Quer te dar umas esperanças. Il veut te donner ce que le monde t'a volé. Quer te dar o que o mundo te roubou. Cet espoir que le diable veut détruire. Esta esperança que o diabo quer destruir. Laisse-moi te dire quelque chose. Deixa-me te dizer uma coisa. Dans ce monde, eh bien, Neste mundo il y a des classes, há classes, il y a plusieurs personnes, há muitas pessoas, plusieurs catégories de gens. várias categorias de pessoas. Et ceux qui sont, on va dire, qui sont un peu aisés, E aqueles que tiveram um bocadinho de mais dinheiro, eh bien, ils sont un peu plus regardés que d'autres. parece que as pessoas têm mais olhar sobre eles. Mais Jésus n'est pas comme ça. Mas Deus não é assim. Et Jésus est venu mourir sur cette croix Deus veio morrer na cruz pour la classe qui est au-dessus de nous, para a classe que está por cima de mais nós. aussi pour nous que nous Mas sommes para nós que estamos aqui no meio, Alors il y a un espoir pour então há chacun esperança d'entre nous. por cada de nós. Jésus veut te libérer du péché. Mas é importante de ouvirmos a palavra de Deus, amém? Hermano, va a interpretar. Eu vou interpretá-lo. Tenemos simple corto, Vamos cantar a palavra de Deus ao vivo. simplemente para que podáis entender. Simplesmente para que possas entender. Cantamos siempre una alabanza corta Vamos então a cantar só uma alabançazinha. y luego predicaremos la palabra. Depois então vamos pregar a palavra. Amén, amén. Y por medio de esta alabanza quisiera que podamos buscar la presencia. Disse que eu era cristão. Moi, ce qui m'a changé ma vie, O que a mim trocou a minha vida. c'est qu'un jour j'ai accepté le Christ. Porque eu encontrei Cristo. Quand ma mère est partie, Quando a minha mãe morreu, il y avait une douleur très grande dans mon cœur. havia uma dor muito grande no meu coração. J'ai perdu ma mère à l'âge de 51 ans d'un cancer. A minha mãe morreu com câncer com 51 anos. Et Dieu a transformé mon cœur. E então Deus transformou meu Il coração. m'a donné la paix. Ele deu-me a paz. Il m'a donné la joie. Deu-me a ser feliz. Il m'a libéré de la peine. Ele libertou-me daquela pena que eu tinha. Et aujourd'hui, j'ai compris que Christ, E hoje eu entendi e percebi o que Cristo il a pu me changer, me libérer. mudou e libertou-me. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie pleinement au Christ. Eu hoje entreguei a minha vida a sério, Des hommes de Dieu. homens de Deus. Changer nos cœurs. Eu quero mudar, trocar os nossos corações. Gloire à Dieu. Alors on va chanter un cantique ensemble. Então vamos cantar um corzinho todos juntos. Estamos aquí reunidos. Estamos aqui reunidos, amém? Amen. Nous sommes ici réunis pour louer le Seigneur. Amen. Alabamos a Deus. Pour recevoir une bénédiction de Para Dieu. receber a bênção de Deus. Alléluia. Et si tu le crois, E c'est se tu après-midi. creres nesta Alors, tarde, le miracle tu verras dans ta vie. então Deus vai fazer um milagre na tua vida. Estamos aqui reunidos. Alléluia. Tenemos una bendición. Solo el Padre. Deus. Amém? Amen. Vamos começar então o nosso cultinho nesta tarde. Gloire à Dieu. Vamos abrir os nossos corações, porque Deus vai-nos a falar nesta tarde, amém? Como é que nos vai falar? Ele realmente, uma pessoa, não vamos a vê-lo, mas Ele está aqui presente, amém? Quantos creem que Jesus está aqui no meio de nós? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Portanto, acreditemos que Jesus está no meio de nós, amém? Então, antes de começar, vamos apresentar cada um dos nossos
pastores que nos acompanharam. Vocês... Ahora Dios, muévete con poder y autoridad. Aleluya. ¿Cuántas palabras después? Que decían que ninguno ya te amaba. La otra noche estaba yo en tu cuarto contemplando. Kolla, daj, sola im. Ser el sueño porque quiere estar orando y le pide al Rey del Cielo que le siga respaldando. Yo quiero ser ese siervo y le he puesto a tu llamada y a cumplir los mandamientos. Aleluya. Camino que marcaste poco a poco estoy siguiendo. No me importa ser pruebado porque quiero ser tu siervo. Yo quiero ser ese siervo. Y después a tu llamada y a cumplir los mandamientos. 1, 2, 3. Yeah.
Maria.